ପିଲାମାନେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୟୁଆନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କ୍ଲାସ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖିବି, ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋର ପୂର୍ବ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଏଯାଏଁ ଦେଖିନାହ ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ତୁମେମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଦେଖିନେବ, ନଚେତ୍ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ମଡେଲ୍ ମେ ବି प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन भर्ब अर्थ मॉडल मे बी सहित भर्ब रो थर्ड फॉर्म को यूज करी आम किसी ओडिया सेंटेंस को इंग्लिश को ट्रांसलेट करबा। तो कौ अर्थ रे देख पिला माने ये जो मे बी रही मे बी को आम आ जाई पारे अर्थ रे ओडिया रे जदि आम देखिबा आ जाई पारे अर्थ रे व्यवहार करबा। केमिति ना ओडिया वाक्य शेष देखिबो आ जाई पारे एमिति किछि शब्द थिले आमे कौन करबा ना सेठी मे बी मॉडल को यूज करबा एवं ता सहित रहिबो भर्ब रो थर्ड फॉर्म। बुझी गेला? एबे देखिबा फर्स्ट सेंटेंस तो पई कोन रहिछि। देखो, एबे साहू सारंक द्वारा तुम क्लास टी निया जाई पारे। देखो, ई जो रहिछि वाक्यटी एबे साहू सारंक द्वारा तुम क्लास टी निया जाई पारे अर्थ साहू सारंक द्वारा यदि कुहा जाई थांता एबे साहू सारे क्लास टी नेबे ताले एक्टिव भॉइस होता किंतु एबे साहू सारंक द्वारा तुम क्लास टी निया जाई पारे अर्थ टिके बुले की कुआ जाईछि एटा अछि पैसिव रे अछि अर्थ साहू सारंक द्वारा निया जाई पारे साहू सारे नेबे किंतु ताको बुले कुआ जाईछि साहू सारंक द्वारा क्लास टी निया जाई पारे अर्थ एटा पैसिव रे अछि। तेणु करी आमे कोन करबा ना मे बी मॉडल सहित वर्ब थर्ड फॉर्म को यूज करी आमे एई सेंटेंस टी ओडिया रो इंग्लिश को ट्रांसलेट करबा। देखो केमिति हबो। प्रथम देखिबा कोन अछि एबे बा वर्तमान तर कौन आसीज ना नाउ यहाँ हूँ एडभार्ब अच्छी तो आसीगला एक नंबर साधारणतः वाक्यर एडभार्बटा वाक्यर आरंभ ही बसी थाए है तो आसीगला नाउ आसीगला। अच्छा एबे देखिबा मन रख पिला जो पैसिव आम करुचे आम एक्टिव वॉइस कौन करुचे आगे सब्जेक्ट आणुचे तापर भर्ब आणुचे तापर ऑब्जेक्ट आणुचे तापर अदर पार्ट आणुचे किंतु जो आम पैसिव रे करबा सेते कौन हम प्रथम ऑब्जेक्ट आसीबो तापर हेल्पिंग भर्ब आसीबो तापर मेन भर्ब आसीबो तापर आउ जहाँ थिबो सब्जेक्ट बाय आसीबो सब्जेक्ट आसीबो। एटी कौन करवा जेहेतु एटा पैसिव वॉइस रे अच्छी प्रथम ऑब्जेक्ट आनिबा कौन दी क्लास देख क्लास टी एटी देख 2 नंबर आसीबो एबे आसीगला नाउ आसीला एबे तो एटी ऑब्जेक्ट किए ना क्लास टी साहू सारंक द्वारा तुम क्लास टी निया जाई पारे अथवा क्लास विषय को क्लास टी कौन ऑब्जेक्ट है दी क्लास आसीगला ये आसीला 2 नंबर तापर कौन ना देखिबा आ जाई पारे अर्थ रे हम देखिथिले आ जाई पारे अर्थ रे एतिक बाटो आ जाई पारे अर्थ रे कौन हबो ना मे बी यूज हबो ये आसीला 3 नंबर है तो मे बी आसीगला तापर कौन निया जीवा ये देख निया जीवा गोटे अच्छी निया अच्छी अर्थ नेबा कथा कह जाए आसला 4 नंबर अर्थ नेबाटा कौन टेक हम किंतु टेक रे आम जाने मे बी सहित भर्ब थर्ड फॉर्म यूज हम टेक थर्ड फॉर्म कौन टेकेन आसीगला टेकेन आसीगला तापर कौन ना क्या द्वारा ना साहू सारंक द्वारा द्वारा अच्छी माने बाय आसीगला है द्वारा आसीगला ना बाय आसला केत नंबर आसो यहाँ यहाँ 5 नंबर आसीगला बायटा 5 नंबर आसीगला तापर कौन साहू सार आसला यहाँ आसला 6 नंबर ये आसला देख 6 नंबर यहाँ आसला तो आम जानीगले प्रथम आसीगला कौन 1 नंबर आसला कौन एबे नाउ आसीगला तापर कौन करबा ऑब्जेक्ट नहीं आसिले कौन ना क्लास टी 2 नंबर आसीगला तापर आ जाई पारे अर्थ रे 3 नंबर आसला मे बी तापर निया जीवा अर्थ रे टेक कौन हम टेक टेक भर्ब थर्ड टेकटा मेन भर्ब तार थर्ड फॉर्म यूज हम टेकेन हो गला है तापर कौन करबा ना द्वारा बाय आसीगला 5 नंबर तापर क्या द्वारा ना साहू सारंक द्वारा तो साहू सार आसिले 6 नंबर तो नाउ द क्लास मे बी टेकेन बाय साहू सार। देख पिला माने आम मे बी सहित भर्ब थर्ड फॉर्म को यूज करी केमती सेंटेंस को इजी आम गले तो खाली टिके ट्रिक मन रखिले आराम से तुम कर। एबे देखिबा सेकंड सेंटेंस कौन रही देख तुम मानू भल भाव अनुशीलन गुड़ी को बुझाई दि जाई पारे सबू गुड़ा देख वाक्य शेष में दि जाई पारे करा जाई पारे ये अर्थ आ जाई पारे ये अर्थ सब रही तो तुम मानू भल भाव अनुशीलन गुड़ी को बुझाई दि जाई पारे तुम मानू क्या मान विषय कहई तुम मान विषय कहई ये हूँ वाक्यर मुख्य ये हूँ कर्ता सब्जेक्ट आसगला 1 नंबर कौन यू तापर कौन देखा मॉडल भर्ब देखा कर्ता आसगला भर्ब देखा मॉडल भर्ब आम यूज कर मे विषय तो भर्ब थर्ड फॉर्म मे बी कौन कौटे आसो ना आ जाई पारे अर्थ ये आसला 2 नंबर आ जाई पारे अर्थ कौन मे बी आसीगला तापर देबा ये दिया लिखाई दिया अर्थ देबा ये अर्थ बुझाऊँ देबा कौन देख पिला माने देबा कौन ना बुझाई देबा अर्थ
କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝାଇ ଦେବା ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ନା ଏକ୍ସପ୍ଲାନ୍, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତୁମେମାନେ କହିବ ଏକ୍ସପ୍ଲାନ୍ଡ କାହିଁକି ଅଛି ନା ଏକ୍ସପ୍ଲାନ୍, ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନ୍ଡ ହେଉଛି ମେନ୍ ଭର୍ବ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ମେନ୍ ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ହେବ, ତ ଏଠି ଆସିଗଲା ଏକ୍ସପ୍ଲାନ୍, ଏକ୍ସପ୍ଲାନ୍ଡ ହେଇଗଲା। ତ ଇଏ ଆସିଲା 2, ଇଏ ଆସିଲା 3ରେ ଆସିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା କ'ଣ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି ନା ଅନୁଶୀଳନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଇଏ ଆସିଲା 4 ନମ୍ବରରେ। ଅନୁଶୀଳନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆସିଲା କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍। ତାପରେ କେମିତି ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି ନା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଇଏ ଆସିଲା 5 ନମ୍ବରରେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେମିତି, ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ତୁମମାନଙ୍କୁ 1 ନମ୍ବରରେ, ତାପରେ ପୁରା ଶେଷକୁ ପଳେଇ ଆସ, ଆ ଯାଇପାରେ ଅର୍ଥରେ ମେ ବି ୟୁଜ୍ କଲେ, ତାପରେ ବୁଝାଇ ଦେବା, ତା ପଛକୁ ପଛ ଗଲା ବୁଝାଇ ଦେବା ଅର୍ଥରେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନ୍ଡ ଭାର୍ବ ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ୟୁଜ୍ ହେଲା, ତା ପଛକୁ ଗଲା ଅନୁଶୀଳନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ 4 ନମ୍ବରରେ, ତାପରେ ଶେଷରେ ଭଲ ଭାବରେ ନାଇସ୍ଲି। ତ ୟୁ ମେ ବି ଏକ୍ସପ୍ଲାନ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ନାଇସ୍ଲି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେତେ ଇଜିରେ ଆମେ ତାକୁ କରିଦେଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି। ଦେଖ, ହେଲେ ଅତି ଦୁର୍ବଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଅତି ଦୁର୍ବଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଛି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି, ଏଠି କ'ଣ ବୋଲି ଅଛି, କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ ଅଛି ମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ ନେଇ ଆସିବା, WH ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ହେଲେ ଅଛି, ହେଲେ ଅର୍ଥ ବଟ୍ ନେଇ ଆସିବା ହେଲା। ବଟ୍ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଆସିଗଲା, ତ ଆ ଯାଇପାରେ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ତ 1 ନମ୍ବର ଆସିଲା ହେଲେ, 2 ନମ୍ବର ଆସିବ କ'ଣ ହ୍ୱାଟ୍ ଆସିଗଲା, ତାପରେ ଆ ଯାଇପାରେ ଅର୍ଥରେ ଇଏ ଆସିଲା 3 ନମ୍ବର। ତାପରେ କରିବା, ଏଠି କରିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଦେଖ କରାଯାଇପାରେ, କରିବା ଅର୍ଥରେ କ'ଣ, ଏଇଟା ଆସିଲା 4 ନମ୍ବର। କରିବା ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ଆସିବ ଡୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଡନ୍ ହେଇଛି, କାହିଁକି ନା ଭାର୍ବର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଡନ୍ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖିବା କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଅତି ଦୁର୍ବଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା, ଅତି ଦୁର୍ବଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆସିଲା କେତେ ନା 5 ନମ୍ବରରେ। ତ ଫର୍ ଦି ଡଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅର୍ ବ୍ୟାକ୍ ବେଞ୍ଚର୍ସ, ଫର୍ ଦି ଡଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଲେଖିପାରିବ କିମ୍ବା ଫର୍ ଦି ବ୍ୟାକ୍ ବେଞ୍ଚର୍ସ ଲେଖିପାରିବ। ତ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଦେଖ କେତେ, ପ୍ରଥମେ ବଟ୍ ଆସିଗଲା, 1 ନମ୍ବର ଆସିଗଲା, ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଯେହେତୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରାହେଇଛି WH ଟାଇପ୍ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ଅଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଆସିଗଲା, ତାପରେ ଆ ଯାଇପାରେ ଅର୍ଥରେ ମେ ବି ଆସିଗଲା, କରିବା ଅର୍ଥରେ 4 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଡୁର ଡନ୍ ହେଇଗଲା, ତାପରେ କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଦୁର୍ବଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫର୍ ଦି ଡଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ବା ବ୍ୟାକ୍ ବେଞ୍ଚର୍ସ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ ମେ ବିକୁ ୟୁଜ୍ କରି ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଇଜିରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟକୁ ଇଂଲିଶକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିଦେଲେ। ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି, ଶେଷ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି କ'ଣ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଏକ ପିରିୟଡ଼ ନିଆଯିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇପାରେ, ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ତ ଏଠି କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆସିଗଲା ଦେ ଆସିଗଲା ହେଲା, ଏଇଟା ଆସିଲା କ'ଣ 1 ନମ୍ବର ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ ନା ଆ ଯାଇପାରେ ଅର୍ଥରେ ପଳେଇ ଆସିବ ପୁରା ଶେଷକୁ, ଆମେ ଭର୍ ବସିବା ନା, ଆ ଯାଇପାରେ ଅର୍ଥରେ ମେ ବି ଆସିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, କୁହା ଅଛି, କହିବା ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ଟେଲ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଟୁଲ୍ଡ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ୟୁଜ୍ କରୁছে, ଟେଲ୍ର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ଟୁଲ୍ଡ ହେଇଛି, ଆସିଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଟୁ ଟେକ୍ ଏ ସେପାରେଟ୍ କ୍ଲାସ୍, ଅଲଗା ଏକ ପିରିୟଡ଼ ନିଆଯିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଆସିଲା ଅଲଗା ଏକ ପିରିୟଡ଼ ନିଆଯିବା ପାଇଁ। କେତେ ନମ୍ବର ଆସିଲା, ଇଏ 1 ନମ୍ବର ଆସିଲା, ଇଏ 2 ନମ୍ବର ଆସିଲା, କହିବାଟା 3 ନମ୍ବର ଆସିଲା, ଏଠି ଅଲଗା ଏକ ପିରିୟଡ଼ ନିଆଯିବା ପାଇଁ ଆସିଲା 4 ନମ୍ବର। ଅଲଗା ଏକ ପିରିୟଡ଼ ନିଆଯିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଇଂଲିଶ କ'ଣ, ଟୁ ଟେକ୍ ଏ ସେପାରେଟ୍ କ୍ଲାସ୍। ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କ ଅଛି, କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏଇଟା ବି ହେବ 5 ନମ୍ବର, ଅର୍ଥ ଫର୍ ଦେମସେଲ୍ଭସ୍। ତ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଏକ ପିରିୟଡ଼ ନିଆଯିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇପାରେ, ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଦେ ୟୁଜ୍ କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ମେ ବି ଆ ଯାଇପାରେ ଅର୍ଥରେ 2 ନମ୍ବର ଆସିଲା ମେ ବି, ତାପରେ କହିବା ଟେଲ୍ର ଟୁଲ୍ଡ ହେଲା, ତାପରେ ଅଲଗା ଏକ ପିରିୟଡ଼ ନିଆଯିବା ପାଇଁ ଟୁ ଟେକ୍ ଏ ସେପାରେଟ୍ କ୍ଲାସ୍, ତାପରେ ଶେଷରେ କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫର୍ ଦେମସେଲ୍ଭସ୍। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେତେ ଇଜିରେ ଆମେ କଲେ, କ'ଣ ନା ମେ ବି ସହିତ ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମକୁ ୟୁଜ୍ କରି। ଦେଖ ଅତି ଇଜି ଭାବରେ ସବୁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଶେଷରେ କ'ଣ ଆ ଯାଇପାରେ ଅର୍ଥରେ ସବୁ ଅଛି ହେଲା, ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ କେତେ ଇଜିରେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆରୁ ଇଂଲିଶକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ତୁମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ 10th ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି, ସେଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବେଶୀ ଆସିଥାଏ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍, ଯେଉଁ ତୁମର ଦେଇଥାଏ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଆସିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନେବ, ଆମର ତ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ସିରିଜ୍ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲାଣି, ପାଖାପାଖି 10-12ଟି ଭିଡ଼ିଓ ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 କରି ଏମିତି ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଲିଣି। ତୁମେ ସେସବୁ ଦେଖିନିଅ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି ସେସବୁକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନିଅ। ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ରହିଲା ସେ ଭିତରେ ତୁମେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନେଇଥିବ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆସିଲେ ତୁମେ ଆରାମସେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଆସିବ, ତୁମେ ସବୁ କରିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି
किसी तुम शिक्षण होती तुमको भल लगी निश्चय लाइक कर कारण लाइक कले मुझे उत्साहित हेबी आ भिडियो करने तुम यही टाइप आहरी अनेक भिडियो नहीं आसबि इंग्लिश ग्रामर ओडिया ग्रामर सबूर भिडियो चैनल आसूची तेणुक निश्चय लाइक कर सांग भर शेयर कर समस्ते जानतु एवं नुआ चैनल को आसले निश्चय सब्सक्राइब कर रखिनि एवं पाखर थी बेल आइकन को क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कले मुझे जिते सारा वीडियो अपलोड करी से सबूर नोटिफिकेशन तुम पाखे सर्वप्रथम पहुँच तुम्हें देखिपार। तो ठीक अच्छे आज वीडियो को एट शेष करवा पुणी खूब शीघ्र आउ एक नुआ वीडियो नहीं आसबि से पर्यटन मत विदाय दियो रोची धन्यवाद थैंक्स फॉर वाचिंग।